السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں، سعودی عرب کے لیے شرکت سفر کے لیے۔ ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1700 ریال ہوگی۔ مکسر ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ جے سی بی آپریٹر چاہیے، سیلری 1200 ریال ہوگی۔ ڈمپر ٹرک ڈرائیور چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ اسفالٹ پیور آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ لوڈر شاول آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1500 ریال ہوگی۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ بوم ٹرک آپریٹر چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ اور موبائل کرین آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 2000 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اگست کو الفیصل اینڈ ملک ہیوی مشینری اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہیلپر چاہیے جن کی عمر 21 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 900 سعودی ریال ہوگی۔ اور سعودی عرب کے لیے ہیوی ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1800 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی عمر 45 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ انٹرویو 9 اگست کو وی این ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلیٹ ٹون راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے ملیشیا کے لیے ہیں۔ ملیشیا کے لیے کارگو ورکر چاہیے، ٹرک ٹرالا ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2400 رنگٹ ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 7 اگست کو عبداللہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سبزہ زار لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزے کے ٹوٹل اخراجات 80,000 روپے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکت سراکو کے لیے ہیوی اے سی انجینئر چاہیے، سیلری 4500 ریال ہوگی۔ اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال ہوگی۔ ایگریکلچرل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ بی ایم ایس آپریٹر چاہیے، سیلری 1900 ریال ہوگی۔ سینٹرل نیٹ ورک ٹیلی فون ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ الیکٹرانکس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ الیکٹرانکس بی ایم ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1900 ریال ہوگی۔ فائر فائٹنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ جنریٹر ٹیکنیشین چاہیے الیکٹریکل، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ہوم امپلانسز ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ لفٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1900 ریال ہوگی۔ مکینیکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ میڈیکل گیس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ پمپ مکینک چاہیے، سیلری 1900 ریال ہوگی۔ ایس ٹی پی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ڈبلیو ٹی پی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 10 اگست کو جی سی سی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کرٹن فکسنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ کچن ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ لفٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ساؤنڈ سسٹم ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ مرین سپروائزر چاہیے، سیلری 3300 ریال ہوگی۔ ایچ ای اسسٹنٹ سپروائزر چاہیے، سیلری 2200 ریال ہوگی۔ الیکٹرو مکینک ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ وارنسٹ چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ وارنش ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ٹیکنیشین آپریٹر چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ الیکٹرو مکینیکل فورمین چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ فورمین پلمبنگ چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ بوم ٹرک آپریٹر چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ڈرائیور چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ چلر آپریٹر چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ چلر ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ واٹر ٹریٹمنٹ فورمین چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ جنریٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ جنریٹر سپروائزر چاہیے، سیلری 3000 ریال ہوگی۔ فورمین کچن چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ ایچ ای فورمین چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ اسپیشل فنشنگ پینٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ لفٹ فورمین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ کے ایل ای فورمین چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ ہیوی ایکوپمنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ہیوی اے سی کنٹرول ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ کچن ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔
MV&LV फोरमैन चाहिए, सैलरी 1800 रियाल होगी। पाम केयर चाहिए, सैलरी 1200 रियाल होगी। पावर प्लांट फोरमैन चाहिए, सैलरी 1800 रियाल होगी। एरीगेशन प्लम्बर चाहिए, सैलरी 2200 रियाल होगी। किचन फोरमैन चाहिए, सैलरी 1800 रियाल होगी। मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1800 रियाल होगी। हैवी एसी फोरमैन चाहिए, सैलरी 3500 रियाल होगी। पंप मैकेनिक चाहिए, सैलरी 2000 रियाल होगी। और पाम ट्रे लेबर चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 6 अगस्त को यूशा इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर उमर फरूक प्लाजा चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लॉजिस्टिक कंपनी के लिए फूड डिलीवरी के लिए कार ड्राइवर चाहिए जिनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। फ्रेश पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार ड्राइवर की सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस कमीशन प्लस टिप होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेके 38 साल तक होनी चाहिए। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। एम पाक मक्का मैन पावर सर्विसेज सेट लेटों रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए लोडिंग अनलोडिंग वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल होगी। ड्रिल मशीन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 से लेके 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 अगस्त को रांझा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए शिरका इलाफ अल अरबिया के लिए HTB ड्राइवर फ्रेश चाहिए पानी का टैंकर चलाने के लिए। सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट इंटरव्यू 7 और 8 अगस्त को मिनहास हैवी मशीनरी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में होंगे और न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेट लेटों रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए बस ड्राइवर चाहिए। फ्रेश पाकिस्तानी बस ड्राइवर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी उम्र 27 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। बस ड्राइवर की सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। अनाबिया ग्लोबल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल मुनाजम फूड्स के लिए होटल के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 7 अगस्त को हजरत करमा वाला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग डायमंड रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए SMAW इलेक्ट्रिकल एरिक वेल्डर चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। TIG आर्गन वेल्डर चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। और ग्राइंडरमैन चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनकी CV सिलेक्शन जारी है, सेल्फ सिलेक्शन जारी है। कुरैशी ब्रदर्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए टाइल एंड मेटल फैक्ट्रियों के लिए मैकेनिक मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। क्वालिटी कंट्रोलर चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। मेटल फोरमैन ब्लैक स्मिथ चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल होगी। मशीन ऑपरेटर मेटल फैक्ट्री चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। आयरन डोर फैब्रिकेशन चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। और कलर मशीन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल होगी। इनकी CV सिलेक्शन जारी है। AJ&K मैन पावर रिक्रूटिंग एजेंसी सेट लेटों रावलपिंडी। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीज़ा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।